wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you are in a good condition. Jadi pada pertemuan kali ini, Miss Yuni akan membahas mengenai analytical exposition text. After learning this, you will be able to... Setelah mempelajari ini, kalian akan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Dan yang terakhir, you can write your own analytical exposition text. Kalian dapat menulis teks eksposisi kalian sendiri. What is analytical exposition text? Apa itu teks eksposisi? Analytical exposition text is the type of written or spoken text that is intended to persuade the listeners or readers by presenting arguments to analyze or explain how and why. Jadi, teks eksposisi adalah sebuah teks dalam bentuk lisan ataupun tertulis untuk membujuk listeners, pendengar, dan readers atau pembaca dengan mempresentasikan argumen atau alasan yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah kejadian tersebut terjadi. Fungsi sosial dari teks eksposisi adalah to convince atau untuk meyakinkan readers mengenai sesuatu atau sebuah kejadian. Selanjutnya yaitu to persuade atau untuk membujuk pembaca atau pendengar mengenai kejadian dengan mempresentasikan argumen atau alasan. Dan yang terakhir yaitu to tell atau untuk memberitahu readers atau listeners bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang penting. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi yaitu yang pertama menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan subject plus to be is are atau subject plus verb or es. And the second is using connectors atau kata penghubung. Kata penghubung ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu to mention several parts of arguments, and the second is to summarize or conclude the points. Jadi, yang pertama digunakan untuk memberitahu beberapa bagian dari alasan. Di sini kita bisa menggunakan kata firstly, secondly, third, etc. Selanjutnya yaitu untuk mensummarize atau menyimpulkan poin-poin. Yang pertama, to summarize, you can use in brief, in short, in a word, etc. And to conclude, you can use in conclusion, etc. Baik. Dalam analytical exposition text ini, kita memiliki 3 generic structure. Yang pertama yaitu ada tesis atau pendapat. Di bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, serta penulis menggarisbawahi alasan utama yang menjelaskan posisi penulis tersebut. Yang kedua yaitu ada arguments atau alasan. Dalam bagian ini berisi mengenai series or arguments atau runtutan alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat penulis. Dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Di sini penulis mengemukakan kembali alasannya serta menulis kesimpulan atau rangkuman dari poin-poin yang sudah dipaparkan. Berikut merupakan contoh dari teks eksposisi analitis. The importance of sleeping. Sleeping is essential for health and well-being. Yet millions of people do not get enough sleep and many of them suffer from lack of sleep. Why having good sleep at night is important? Here are some reasons. Firstly, sleep loss can interfere with the learning of young people in schools. 60% of high school children reporting that they are tired during the daytime and 15% of them admitting to falling asleep in class. Secondly, a night without sleep makes body feel tired and irritable the next day. After several sleepless nights, the mental effects become more serious. The brain will fog, making it difficult to concentrate and make decisions. You will start to feel down and may fall asleep during the day. If it continues, lack of sleep can affect overall health and make you prone to serious medical conditions such as obesity, heart disease, high blood pressure, and diabetes. Oh, I forgot to tell you about how to reduce pollution.
These are 3 R's. Why? Oh, to reduce pollution, we should remember these 3 R's. 3 R's, 3 R's, 3 R's. What does it mean? The first R means reuse. What it means? It means try to reuse things. Like these empty cartons can be reused. Yes, we can use the backside of these pamphlets for the rough work. Reuse! Oh, this water is going waste. Let's turn it off. Oh, this is the second R. What is that? We should reduce wastage of things. Oh, R for reducing. See, the second light is of no use when the main light is on. Yes. See, these matchsticks are made of wood which comes from the trees. Yes, if we use more matchsticks, trees would be cut and there would be less oxygen. Yes, we should use more of lighters and save trees. Oh, even these chopsticks come from trees? Yes, we should either use spoons or we should use metal chopsticks. Reduce! What is the third R? That is recycle. Recycle? See here, this water can be used in watering the plants. Oh yes, that way we can recycle water. Recycle? Now you know how we can help in reducing pollution? Yes, now let's not speak. We would reduce noise pollution. Baik, setelah pemaparan materi mengenai teks eksposisi analitis, siswa diharapkan dapat menulis teks eksposisi milik mereka sendiri dengan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks eksposisi yang benar. Kalian bisa menulis teks eksposisi milik kalian sendiri di kolom komentar ya. Baik, sekian materi yang Miss Yuni sampaikan. I hope it will help you to understand the material. Semoga bermanfaat. Goodbye students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.